आप सब ध्यान करें। Вы все करना मतलब क्या занимаетесь होता है? медитацией. ध्यान करना Повторять джапу что означает? Означает медитировать. इतना तो सुना और समझ लिया कि जप करना मतलब ध्यान करना। По крайней мере, столько у вас должно быть знания नेक्स्ट क्वेश्चन होगा и ध्यान понимания. Следующий किसका вопрос. करना होता है? Если медитировать, то на इसके кого शायद надо आपको जवाब पता медитировать? है, लेकिन Ну, вы, видимо, natural знаете. question, Но естественный вопрос, если ध्यान करने के लिए कहा जाता разговор है, заходит जप за करना медитацию, मतलब то ध्यान है तो или повторять джапу означает ये मेडिटेशन भी медитация. है, दूसरा अंग्रेजी शब्द होगा Медитация — это английское слово, означает то же самое, что дьяна. कहा ही करते थे। Before you begin Шрила Прабхупада говорил, meditation, прежде чем you have to приступить к know медитации, вы должны знать what is the object of your объект meditation. вашей медитации. ध्यान प्रारंभ करने के पहले हमें किसका ध्यान करना है, На कого мы पहले медитируем, निर्धारित करना होगा। нужно понять, или और कौन ध्यान करेगा, на ком сосредотачиваем сознание. आप कहोगे ध्यान किसका करना होता है, किसका किसका करना होता है, किसका? И на कого нужно медитировать? आप बहुत सा समझ Но вы ध्यान долго कर сильно रहे हो, думали? पता नहीं। भगवान На का ध्यान Бхагавана. करना होता है। Отвечает और аудитория. किसका ध्यान नहीं करना А होता на кого है? не нужно медитировать? एक शब्द में क्या Одним словом, कहोगे? как это сказать? किसका ध्यान नहीं करना होता है? О чем не нужно думать? Об объектах मैंने чувств. सोचा था कि आप Я माया думал, вы का скажете, कहोगे, लेकिन не нужно думать о माया майе. को आप अलग शब्दों में कह रहे हो, विषयों का Ну, вы правильно माया ответили. Майя и объекты ध्यान чувств — करना это то же самое. है भगवान का, Так мы должны ध्यान думать नहीं करना है माया о का। Бхагаване и не должны думать ये о हुआ майе. ऐसे कैसे? ये विधि और Вот что такое निषेध, медитация. do's and don'ts, Она включает в себя मोटे-मोटे दो ही предписания हो и गए, запреты. Вот это два главных. विधि और निषेध दो ही। Видхи и нишед. तो ध्यान भगवान का करना है, Так, видхи нужно медитировать на ध्यान माया Бхагавана, का नहीं करना а है। нишеда или запрет. आता कोटि Думать о майе. भावे मन, तुझे चरण देख लिया। ऐसे एक महाराष्ट्र के संत Один ने святой из अभंग गाया Махараштра है, вот спел такой текст, उसमें वे कहते हैं, в котором он говорит गाते हैं, или поет: कब मेरा मन कहाँ दौड़ेगा, куда теперь мой ум помчится? नहीं दौड़ेगा, नहीं दौड़ना Некуда больше ему चाहिए। जब मैंने стремиться आपके चरणों को देखा है с प्रभु, того момента, как я увидел твои कल стопы. मैंने दर्शन किया विठ्ठल Вчера я भगवान получил का। даршан Бхагавана Витала. आपके चरण को जो मैंने देखा है, Я увидел अब твои मेरा стопы, и मन теперь कहाँ दौड़ेगा। куда еще мой ум может помышлять? ये शिकायत तो सब समय हम Мы सुनते слышим हैं, регулярно ये शिकायत हर एक की है। Even жалобы. yesterday, कल कोई Даже вчера кто-то कह ही रहा об этом था говорил. कि Это та же самая проблема. जब करते समय हमारा Во मन время भटकता повторения है। святого имени наш ум убегает. जब करते समय मन क्या करता है? Что делает ум? I don't need. Он куда-то еще уходит. ऐसा आपका भी कहना है, कोई आपका भी कोई शिकायत ऐसा है? У вас у кого-то есть такая же проблема? शायद ही कोई होगा संसार में, स्पेशली प्राथमिक Это проблема каждой अवस्था особенности. में, शुरुआत के दिनों Те, кто में недавно ये приступил तो к शिकायत практике, होती ही होती है। हमारा मन то, что мой ум क्या करता है? убегает, दौड़ता है, भटकता है। ऐसी शिकायत या ऐसी कमेंट वैसे अर्जुन की भी तो रही। даже Арджуна на это жаловался. चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म वायोरिव सुदुष्करम। मेरा मन, आप तो ध्यान करने के लिए कह रहे हो, Ты говоришь мне, говорит он Кришне, приступить к कैसे ध्यान медитации. करो?
Но как я могу Chanchalam hi manaha Krishna, oh dear даже Krishna, начать Lord. медитацию, дорогой Кришна? Chanchalam, मेरा मन इतना चंचल Мой ум है, настолько неспокоен, इसको रोकना беспокоен. हो सकता है Его можно, конечно же, сдержать, अति но сдержать его तेजी से वेग से दौड़ने वाली जो труднее, वायु है, чем आंधी сдержать तूफान है, ветер. शायद उसको मैं रोक Может быть, पाऊंगा, я ветер могу उससे भी остановить, но उससे भी अधिक ум कठिन остановить लगता है मुझे труднее, чем इस остановить मन ветер. को रोकथाम लगाने में। तो अर्जुन ऐसे कहा, क्यों कहा? Почему Арджуна так сказал? क्योंकि ऐसा सभी का कहना ऐसा ही है। Зачем он это сказал? Он за всех нас сказал, от имени всех джив этого мира. तो सभी जीवों की Потому что это ओर проблема से всех джив в этом мире. अर्जुन ने ऐसा प्रश्न И उत्पन्न किया, Арджуна खड़ा किया, задал पूछा। этот вопрос и ответил हमारा मन на благо всех нас. जहाँ जहाँ भी जाता रहा, उसको हमने आराम से जाने दिया। И проблема в том, что мы Even позволяем ему facilitated that mind, убегать туда и वो сюда. जा सकता है। उसको हम फिर फ्लाइट बुकिंग Мы сами करके же его दुबई и भेजते приучили к हैं, этому. Мы ему позволяем यहाँ туда-сюда भेजते हैं, летать. वहाँ भेजते हैं, कहाँ नहीं भेजते हैं। Сами его отправляем то в Дубай, то еще куда. सारी व्यवस्था करते हैं ताकि मन जहाँ चाहे Мы заботимся о том, чтобы у него जाए। было तो मन को क्षेत्र, поле, जाने бегать की, туда и दौड़ने сюда. की आदत ही है कहो या उसका स्वभाव ही है। Так это и дурная привычка, Манка. и свабхава, природа ума. चांचल्य, चंचलता, ये दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक, Чанчалта или ये लक्षण, ये беспокойность. पहचान है Это признак मन की। ума, характеристика ума. हरी हरी। तो हम पहली बार अब हरे कृष्ण में आ गए, हरे कृष्ण भक्तों के संपर्क में आ गए, तो अब यह माइंड कंट्रोल एंड सेंस कंट्रोल, Так, когда человек приходит в общество преданных, он узнает о том, что, оказывается, нужно контролировать все это. Ум и чувства. लक्षण कृष्णा, ब्राह्मण के लक्षण भगवान ने कहे गीता के 18वें В अध्याय 18 главе के Бхагавад-гиты, 42 श्लोक में 42 шлоке Кришна дает, перечисляет शम качества और दम, Брахмана. Первое – Шама. Второе – Дамма. Шама. तो यह दम तो दमन करो, Дама दमन करो, означает दमन शमन। то же самое, что и Шама. Только одно для ума, другое для чувств. तो दमन मतलब सेंस कंट्रोल, Дамана означает контролировать чувства. और शमन मतलब Шамана परिरह से माइंड कंट्रोल। контролировать ум. ये सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल होते हैं ब्राह्मण, Так, Брахман, ब्राह्मणों का लक्षण। признаки Брахмана, कैसे बनो выражается ये в том, भी कहा что जा रहा है। он контролирует ум и शमः, чувства. दमः, Кришна तपः। призывает к этому. तप करो, शौचम, शुचि, पवित्र Тапаси, बनो, шаучам, чистоте, आस्तिक्यम, धार्मिक астикьям, बनो, дхарме, ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञानी बनो, гьяна, вигьяна, और केवल ज्ञानी मत बनो, к उस ज्ञान को अप्लाई करो, обретению знания и применению знания. इम्प्लीमेंट। Гьяна ज्ञान и सीखे вигьяна. हो, उस ज्ञान का विज्ञान То, чему мы научились, мы बनाओ। должны использовать обязательно в практике. अब पहले से मन तो दौड़ ही रहा था, दौड़ते रहता है, И на начальной стадии ум всегда спокоен, его трудно पशु контролировать. पक्षियों के मन होते हैं। У всех живых существ कल он हम भी беспокоен, и चर्चा у कर ही птиц, रहे थे, и у животных. ये पशु प्रवृत्ति के вчера अंतर्गत आहार, निद्रा, говорили о том, भय, च, как птицы и животные имеют эту ये естественную कार्य में प्रवृत्त रहते हैं склонность это सभी вся их जीव। жизнь.
तो सभी का मन आहार की ओर, खाने की Ум ओर, всех живых भोजन की ओर существ दौड़ता है। стремятся к этим вещам. Ахара, нидра, бхая, майтхана. आहार निद्रा, Еда, сон, совокупление и защита. निद्रा की ओर दौड़ता है। Умы стремятся к еде, умы стремятся ко сну. माइंड कंट्रोल की चर्चा हो Когда रही мы तभी рассказываем про у нас джапа-ток, или мы рассказываем лекции про то, как контролировать ум, в этот момент даже умудряются некоторые из вас стремиться ко сну. आहार निद्रा Так, भय ум стремится к еде, ум стремится ко сну, अपनी रक्षा के लिए इन डिफेंस самозащите. अपना मन दौड़ता है, इससे कैसे बचे, इससे Как कैसे защититься от बचा этого, जाए। как спастись от этого. और मैथुन का तो क्या Что же कहना, говорить о совокуплении? ये मैथुन इतना जीव का ध्यान आकृष्ट करता है, Настолько बद्ध जीव का। обусловленные बस дживы सेंट्रल एक्टिविटी стремятся यही к है, этому, что это центральная деятельность всех их, это центр всех их деятельности. आहार निद्रा भय, इसके केंद्र में Они मैथुन едят, होता है। спят и защищаются Секс для того, indulgence чтобы была होता है। возможность заниматься сексом. सभी जीवों की बात है, Это касается всех живых существ मनुष्य पशु человеческих प्रमया रुद्र संख्या कहा и कलम других нечеловеческих. पक्षी नाम दशलक्षाणाम, Птиц, рыб, कबूतर का животных, तो क्या कहना, птиц таких как 50 times a голуби, day। что о голубях говорить, 50 раз в день они спариваются. मनुष्य तो मर जाएगा Человек умрет, если он будет столько. if he gets so much indulged in sex, Если он будет столько sex вступать indulgence more than в once a day сексуальные or отношения, twice, если or больше, so many чем times один a или day, два раза в день, मर जाएगा। मैंने कहा तो मर रहे लोग, умирают люди от этого. HIV Умирают от HIV। ВИЧ, как это तो называется? इस ВИЧ. प्रकार मन दौड़ता रहता है Вот हर так योनि में во всех формах жизни ум इंद्रियों के विषयों की ओर, ओके, стремится, विषयों की ओर стремится दौड़ता है, विषयों к की ओर объектам दौड़ता है। чувств. माया की ओर दौड़ता है। यदि हमारा Что означает он हरे стремится? कृष्ण иллюзии, майя. कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें यदि हम परफेक्शन या पूर्णता या सिद्धि कहो हासिल करेंगे Если мы तो जीवन достигнем सफल। совершенства в повторении святого имени, наша жизнь आप समझे नहीं, इसीलिए आप достигла успеха. Вы не поняли, что я сказал, поэтому вы громко не закричали. समझे नहीं थे, लेकिन महाराज Сейчас कह вы रहे тоже हैं। не поняли ничего, но поскольку Махарадж сказал, что нужно кричать, вы кричите. यदि हमारा Так, चैंटिंग если наше повторение हम ध्यान पूर्वक станет внимательным, если мы научимся этому, लक्ष्य है ध्यान, कब कब ध्यान, तेषां सतत युक्तानां, कल भी कुछ ऐसी व्याख्या हो रही थी, भगवान की भक्ति कैसे और कब вчера करनी обсуждалось, होती что है, такое Бхагавад भगवान की Бхакти भक्ति कब कब करनी होती है, и когда его нужно सतत युक्तानां, практиковать и как. सब समय, सब Все समय, время. Сатата Юктанам. हर दिन नहीं, Не каждый день. हर दिन नहीं, वैसे हर क्षण, ऐसा Каждое शास्त्रों мгновение, में говорится в шастрах. क्षणोक्षण, क्षण अनुक्षण, moment От after момента до moment момента. after moment after moment. Мы только это и должны делать. और भगवत धाम में ऐसी भक्ति होती है with no interruption। Вот так भगवत धाम में выглядит Бхакти в आध्यात्मिक обители जगत में। Бога, और в यदि Бхагаваддхаме. हमको वहाँ पहुँचना है और Если वहीं мы хотим रहना है तो достичь Бхагаваддхамы, हमें भक्ति कैसे обители करनी Бога и होगी या सीखनी होगी жить और там, पूर्णता को प्राप्त करना होगा। कैसी भक्ति? то как нам нужно практиковать Бхакти? Всегда. और प्रीति पूर्वक भी है, लेकिन Также उसकी прийти चर्चा Пурвакам,
नहीं करेंगे. Мы не будем в это углубляться. Вчера об этом говорилось. Because it must be a very important item, इसीलिए Конечно, это очень важно. दो का Важная составляющая. दो विशेषणों का adjectives का उपयोग. भक्ति कैसी होनी चाहिए? Каким करनी должна быть चाहिए? бхакти? अहैतुकी, अहैतुकी अहैतुकी और सततम. и сататам. Непрерывная и без посторонних мотивов. Causeless. इसमें कोई cause नहीं, कोई Не должно быть हेतु какого-то नहीं हो, कोई ulterior, причина или мотива, внешнего мотива, The प्रीति, материального мотива. I love the Lord. I Только love, из любви. I love the Lord. Из любви к Кришне. See, I serve Him. Я люблю Его, поэтому я служу Ему. Вот такие должны быть мотивы. केवल I love you, I love the Lord कहते जाना है. Но недостаточно только говорить это. लेकिन भगवान की सेवा नहीं करना, this is lip Только service. говорить This is what так अंग्रेजी и не में служить lip service. Кришне, это будет मुख से कहे तो только, होठों का как उपयोग на करते английском हुए говорят, कहते हैं, I lip love service. you, but, На словах. you love, do something Любовь на for словах. me. Ты любишь меня, сделай что-то для меня. I love you, yeah, I love Krishna, I love the Lord. Я люблю Кришну, я люблю Бога. Можно говорить. हम कब कह पाएंगे, कह सकेंगे? Когда мы Oh по-настоящему Lord, I love сможем you. сказать, Oh Lord, I love you. «О мой Господь, я люблю Тебя». पूरे भावों के साथ, पूरे समझ के साथ. Со всем глубоким осознанием и с हम чувством. कब Когда мы कहेंगे, I сможем love сказать you, это Lord, I Ему. आप कह सकते Вы हो? можете कहो. сказать это? Oh Lord. फिर ये जो I love you Lord, I love you Lord, and not only हम लोग कहेंगे, किंतु will translate Вот когда мы those эти words слова into action. трансформируем в जैसे деятельность, अभी भी कहा. तो वैसे यदि हम करेंगे, если мы это сможем सेवा करेंगे, сделать, если мы сможем занять себя в उनसे प्रेम служении, करते हैं, उनकी सेवा в करेंगे, любовном служении Кришне, तो ये जो विचार है, ये जो विचार है, सर्विंग द लॉर्ड, लविंग द लॉर्ड, भगवान से प्रेम, ये विचार हमारे पहले के जो विचार है Вот उनको это रिप्लेस करते जाएंगे, понимание или вот उसको это erase стремление, करते जाएंगे. оно Not erase. удалит предыдущее наше стремление яды и понимание жизни. स्मृतियाँ है То, на что мы हमारे चेतना में चिपकी हुई है, медитировали, glued down к чему мы были to our consciousness. привязаны. वो जो в सारा своем कचरा сознании, है, सारा весь этот мусор गंदगी है, и грязь, काम की वासनाएं हैं, इसी को материальные желания. चैतन्य महाप्रभु के चेतो Все это Чайтанья Махапрабху рекомендует हम हरे удалить. कृष्ण करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, Если мы अभ्यास будем करते जाएंगे. повторять Харе मैंने Кришна, आपको टॉपिक मिला ना, मन दौड़ता है. कहाँ दौड़ता है? конечно, ум कल जहाज उसको दौड़ने бежит दिया, всегда. हमने Куда он जाने бежит? दिया, या Туда, ले गए हम. куда мы вчера его брали. कल रात को कहा मन को Туда, ले куда गए. вчера вечером कल мы его कहाँ водили, ले गए थे? вот परसों туда कहाँ? он будет убегать. Last week, Туда, last куда month, вчера, previous туда, year. куда позавчера, на той हर неделе. रोज हम उस मन को И जहाँ так, तहाँ जाने год за दिया. годом мы позволяли уму तो куда-то. आज मन Мы क्या водили его करेगा? куда-то сами. И और сегодня он जहाँ что गया будет तो उसको делать? अच्छा भी लगा था. Кроме того, ему там понравилось, он там привык, हुआ भी. что-то ему там понравилось. तो naturally मन वही Естественным दौड़ना obразом चाहता он है. хочет снова туда убежать. Wants to relish В то время как вы contemplate. повторяете
उसी का ध्यान कहा हमारे नाइट वाह 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 Он восхищается тем, что вспоминает. वाव फैक्टर भी होता है। तो नेचुरली मन वहां जाता है जहां हमने जाने भी दिया या ले गए और Итак, он будет стремиться туда, विशेष भौतिक куда он दृष्टि से привык. विशेष अनुभव Мы его रहा। водим We enjoyed तथाकथित हम туда, где мы enjoyed। наслаждались, так сказать, наслаждались. तो मन वहां दौड़ने वाला ही है। Вот туда он будет устремляться. किंतु यदि हम Однако, धीरे धीरे सही कहो если мы मन терпеливо को फिर पंढरपुर भी लाए, будем приводить ум в Пандарпур, वैसे शरीर को ले आते हैं तो मन भी आता है। если мы привезем тело в Пандарпур, Not то necessarily। и ум, конечно, не обязательно. पंढरपुर Если शरीर мы को तो लाया, привезем लेकिन тело, हमारा मन он तो тоже, बेंगलोर में ही он может है। остаться в Бангалоре, даже если мы привезли ये тело в Пандарпур. मन ऐसा है बस। Это ум. Around the world in $8। За $8 around the world, вокруг Around the света. world जाता है, हैं? ऐसा चक्कर। Есть такое. За $8 आप जिस вас स्थान вокруг तक света. पहुंचोगे, जिस व्यक्ति का स्मरण करोगे, you are there। Вы подумали про какое-то место, и Mentally you вы are уже там. there। And you are not there where your body Вы не is там, где now ваше тело сейчас. situated। Вы там, где ваш ум. मन तो यहाँ, शरीर तो यहाँ, लेकिन मन और Даже कहाँ, при том, कहाँ, что कहाँ тело здесь. जाता है, भटकता है, दौड़ता है। किंतु А ум इस सब के носится मध्य там и में сям. यदि हमने कुछ नई प्रैक्टिसेस, Но если мы एक नया с जीवन, решимостью न्यू приступим к लाइफस्टाइल новой жизни, к новой практике жизни, जो दिव्य है, अलौकिक божественной है, практике, нематериальной, उसको यदि हम अपनाते हैं, если мы примем это, कि साधना भक्ति के जीवन को अपनाते हैं, если мы примем образ तो садхана हमको नए бхакти, नए टॉपिक्स, हमारे मन के नए नए Practice sadhana टॉपिक्स, bhakti. नए नए अनुभव у нас появятся अनुभव करेंगे। новые предметы для разговоров, तो फिर जैसे для आज обсуждений. मैं स्मरण दिला ही रहा था, तो जब के समय या जैसे वो मैंने वो अभंग भी सुनाया, अब कहाँ जाएगा मेरा मन, कहाँ दौड़ेगा, जब हे प्रभु आपके चरणों का जो Как मैंने я दर्शन किया, цитировал этого поэта. После того, как я अब получил मेरा даршан मेरा твоих मन лотосных कहाँ стоп, दौड़ेगा? Господь, куда еще мой ум आपके помчится? चरणों की ओर ही Теперь он दौड़ने не वाला сможет है, आपके चरणों का। Стремиться और никуда, भगवान кроме का твоих दर्शन стоп. इतना अद्भुत होता है, amazing, Потому что даршан Господа — это что-то, чего нельзя चित्र विचित्र होता है। Нельзя найти ничего подобного, аналогичного в этом мире. हरी हरी। और भक्तों का भी ऐसा हो सकता है, लेकिन गोपियाँ अभी अभी भगवान के साथ थी। Вот гопи, когда они गोपी वस्त्र हरण भी были с हो Кришной, ही गया। когда прошла эта Вастрахарана Лила, когда Кришна украл их одежды, या उस दिन की बात या और दिन की बात भी है, तो गोपी अपने на घर тот день или लौट रही, какой-либо अपने еще अपने घर другой लौट रही день, है। гопи возвращаются домой. घर की ओर जा तो रही है, लेकिन Они उनका идут. मन कहाँ जा रहा है? Идут в сторону домов, но куда идет? कृष्ण की ओर, जहाँ कуда वो मिली थी, कैसे устремляются मिले, их умы, कैसे थे कृष्ण, их умы. कैसे थी उनकी Вовсе не с ними, मुस्कान, और они там, с Кришной. उनका Где हास्य его कैसा улыбка, रहा, они вспоминают के साथ डीलिंग्स его- कैसे रहे। его деяния, его шутки. का शरीर तो जा रहा है घर की ओर, लेकिन Хотя मन तो тело दौड़ रहा идет в है сторону कृष्ण дома, की ओर। но ум бежит к Кришне. इसीलिए कृष्ण का एक नाम Поэтому один из, चित्त चोर है। одно из имен Кришны भगवान कैसे है? — Читтачор. चित्त चोर है, चित्त चोर है। इसीलिए कहा भी उन्होंने भगवान ने, मत चित्त, Тот, кто похищает मेरे भक्त की क्या पहचान है, मत одним चित्त, своим मत жестом गत प्राण। умы каждого.
Мачта Мадгата Прана. Кришна और советует उनकी Бхагавадгите. चेतना मुझ में Сосредоточь свой ум на мне. चिपकी रहती है, свое लगी रहती сознание है, на мне. चेतना भावना विचार थिंकिंग फीलिंग विलिंग जो होता है मन के फंक्शन होते हैं, मन के फंक्शन есть है। Функции मन думать, чувствовать. सक्रिय रहता है, क्या क्या करता है Он मन? всегда активен. Что? थ्री बेसिकली Три तीन बातें कही है। вида деятельности ума. Thinking, Думать, थिंकिंग फीलिंग чувствовать विलिंग। и желать. मतलब मन थिंकिंग मतलब सोचता है Думать मन значит, सोचता что है он всегда размышляет о чем-то. थिंकिंग Постоянно занят और какими-то мыслями. थिंकिंग से क्या होता है फिर? Из этого फीलिंग, कुछ возникает मन में कुछ чувства, फीलिंग, कुछ भाव ощущения, या какие-то ощущения в уме प्रकट появляются, होते हैं। проявляются. कुछ फीलिंग। От того, что он और размышлял, फीलिंग से क्या होता है फिर? или... फीलिंग जब А क्या? это, в свою очередь, तो विलिंग होता है फिर приводит к इच्छा тому, что возникает, в уме बन जाती है, возникает जागृत сильное желание. या धीरे धीरे तीव्र भी बन सकती है। Эти желания становятся очень сильными. So thinking, feeling, Думать, willing. чувствовать и желать. So यदि हमारा थिंकिंग सोच विचार Если наши भौतिक размышления материальны, या भौतिक विषयों का हमने если ध्यान мы किया है, размышляем об объектах तो чувств thinking भी कैसा материального होगा? мира, भौतिक मटेरियल होगा। значит, это будет और материальное फीलिंग भी размышление. जो Значит, भाव है विचार या भाव филинг или чувство, फीलिंग ощущения тоже वो от भी этого कैसे будет रहेंगे? भौतिक материальные. रहेंगे। और फिर जो विलिंग है И, естественно, विल желание, это приведет к shall be желанию. done. The will मतलब इच्छा भी कैसी होगी? भौतिक इच्छा होगी। Также будет материальным. यदि थिंकिंग का टॉपिक Но если दिव्य объект है, अलौकिक размышлений है, आध्यात्मिक нематериальный, है, духовный, तो भाव भी कैसे? то и бхава, आध्यात्मिक и ही होंगे। ощущения, проявившиеся в और уме, आध्यात्मिक будут भाव духовными. जब सॉलिडिफाइड होंगे, क्रिस्टलाइज्ड होंगे, И когда эта तो бхава क्या होगा? इच्छा होगी। हम дойдет मन में до इच्छा जगेगी, जागृत होगी। इच्छा कैसी होगी? стадии желания, то у нас появится आध्यात्मिक या भगवत प्राप्ति की इच्छा होगी। желание обрести भगवान की प्राप्ति की Бога, इच्छा होगी। достичь Его обители. हरी तो हमको इस प्रकार मैंने कहा तो मतलब अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए И для этого нам нужно использовать свой разум, मन के ऊपर कंट्रोल किसका है? ऐसी भगवान Потому की что व्यवस्था है। Господь так किसकी? устроил, что कौन है? при помощи बुद्धि। разума можно контролировать ум. इंद्रियाणि पराण्याहुर विषयों के ऊपर तो होते हैं इयरार्хия। इंद्रिय, इंद्रियों के जो Она विषय होते हैं उनके упоминается в superior Бхагавад-гите. to the sense objects are this Чувства выше senses. объектов чувств. सेंसेस से इंद्रियों से ऊपर है या श्रेष्ठ है इंद्रियों में कौन? А выше मन। मनः षष्ठाणि чувств। इंद्रियाणि। Индрия, और наш मन के ум, ऊपर है а выше ума बुद्धि। разум. तो लेकिन ऐसी बुद्धि तो हमारे स्कूल कॉलेजेस में तो नहीं दी जाती। Но мы не можем обрести этот разум в школе, в колледже, चाहते तो होंगे लेकिन पेरेंट्स के पास или वैसी даже от कोई родителей. बुद्धि या दिमाग होता ही नहीं प्राय Обычно कलयुग में। Кали-югу. थोड़ा होगा। Даже родители не могут нам привить I такого don't want to разума. give them Я не хочу no их credit. совсем Yes, дискредитировать, но обычно это так. तो ऐसी बुद्धि ऐसे कृष्ण ही कहे हैं ददामि बुद्धि योगम। И такой разум, Кришна говорит, тот जो भी разум, भगवान के भक्ति который के लिए я प्रयास करता дадами, है तेषाम я дам. सतत युक्तानाम
भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो जब हम साधना करते हैं, साधना समझते, साधना В процессе साधना करते, практики садхана бхакти, तो इस साधन जब हम करने लगते हैं, когда мы приступаем к процессу садханы, हमारी साधना भक्ति, हमारे भक्त बनने की जो प्रयास Наши को भगवान усилия. देखते हैं, Господь भगवान видит हमसे наши प्रसन्न होते усилия हैं। и становится удовлетворен этими усилиями. भगवान ही भी समझते हैं। Он все भगवान понимает, समझदार है, он все прекрасно समझते понимает, हैं कि понимает, что क्या мы стараемся. थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग से इसके मन में कुछ इच्छा, मुझे प्राप्त करने की Он इच्छा понимает, что हो रही в है, нашем, जग रही है। в нашем уме, в нашем процессе दिन ब दिन वो इच्छा размышления, अधिक чувствования अधिक и तीव्र हो желания रही है। появилось मुझे какое-то प्राप्ति желание достичь कृष्ण меня. प्राप्ति होए जहाँ होते, ऐसा भी हम लोग गुरु पूजा में गाते हैं। Мы поем об этом तो वह каждое утро. तो Просим हमारी об этом. इच्छा को, या अभी इच्छा को कहो, इच्छा तो बाद में, हमारा Итак, наше थिंकिंग, желание, हमारा желание позже приходит, फीलिंग, но наши हमारी размышления फीलिंग या и наши विल को ощущения, भगवान देखते हैं। Кришна видит их, он улавливает это. और कितना थिंकिंग, कितना फीलिंग, कितना विलिंग, И उसकी сколько मात्रा को, द понимает क्वांटिटी ऑफ также, इट, насколько क्वालिटी को देखते हैं। мы तो फिर भगवान хотим, ने ये भी कहा है, размышляем о यथा нем. मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। बड़ा И Кришна говорит व्यापार की здесь बात। такое. जितना वे मेरा चिंतन करते हैं, मुझे चाहते हैं, идеей मेरी शरण में бизнесмена, आए, насколько जितना हम Вот to the он degree мне предается, настолько of я его their surrender. вознаграждаю. तान तथैव, तान मतलब उनको, तथा एव उतना ही, यथा Там तथा Татхаева, मैं भी вот настолько я его, उनको दर्शन देता हूँ ये या यथा, प्रकट насколько होता он мне, हूँ, настолько उतनी он मात्रा में, Татхаева, to that настолько degree। я ему. और फिर ऐसे व्यक्तियों को मैं बुद्धि भी देता हूँ। И Кришна I говорит, give что them я даю ему intelligence. разум, जिस इंटेलिजेंस का, जिस बुद्धि का वे उपयोग कर सकते हैं, помощи которого इसके लिए येन माम उपयान्ति ते, он может ताकि वे मेरे अधिक 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 продвигаться ко पास мне में आ सकते все हैं। ближе и ближе. They get closer and closer and closer to me। यहाँ पर भी, इस शरीर में है, इस संसार में है, Даже находясь здесь, в этом мире, в этом तो теле, ये नहीं कि भगवत धाम लौटने के так, बाद что की बातें हो रही речь है, идет वो о भी है। том, когда мы вернемся в किंतु духовный इस мир, это जगत тоже. में भी हम Но даже в этом भगवान के мире अधिक अधिक мы можем अधिक अधिक приближаться निकट पहुंच सकते Кришне हैं। день ото дня, все ближе कैसे? и ближе. ददामि बुद्धि Как? योगम। Благодаря разуму, भगवान यदि हमको बुद्धि который देते Он дает हैं, нам, ऐसे विचार देते हैं, और वो दिए हैं भगवान ने, ऐसी व्यवस्था है, и Он уже дал ऐसी बुद्धि нам все भगवान условия ने अर्जुन को भी दे दी। для этого. Арджуне Он тоже केवल वे चैरिटियर, дал разум, не पार्थ только के стал его रथ के колесничим, सारथी ही नहीं रहे, किंतु वह युद्ध के लिए, युद्ध करते समय, но также во I время will not fight, битвы. मैं Хотя Арджуна मारूंगा, I will сказал, я not не буду fight। сражаться. लेकिन अर्जुन को सारा इंस्पिरेशन, गाइडेंस एंड इंटेलिजेंस Но Кришна дал ему и вдохновение, и भगवान की разум. ओर से, तो it was a collaboration। И это было общее इसके लिए कहा भी усилие. है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण Там, где бы не был और यत्र Йогешвара, पार्थो Кришна, धनुर्धरः, повелитель всех мистических धनुर्धर сил, अर्जुन где бы ни जैसा был Арджуна, великий उनका नाम лучник, पार्थ भी है।
ये जोड़ी जहाँ है तत्र Там, где бы वहाँ не पर были क्या эти होगा? двое, там будет वैभव भी Шри, होगा, богатство, विजय विक्ट्री भी Джая, होगा। победа. तो केवल अर्जुन के कारण विक्ट्री नहीं Поэтому हुई, эта победа किनके कारण? была не только благодаря Арджуне, अर्जुन और कृष्णा Арджуне и Кришне. टुगेदर Победила команда Арджуна इज Кришна. इक्वल टू विक्ट्री। भगवान ने बुद्धि दी, Потому что он дал तो नए Арджуне नए разум. कुछ टॉपिक्स हमारे मन के लिए होने चाहिए, जो हमारा मन दौड़ सकता है, जा सकता Так. है। Наш ум убегает, нам нужно तो дать मन को ему दौड़ना ही है, новую тему для दौड़ने की उसकी размышления. आदत तो है। Ум бежит, бежал и будет бежать. Это его माइंड природа. कंट्रोल मतलब ये नहीं कि Контроль ума не означает, что मन को न तो Стоп. हिलने न तो डुलने застынь, देना не है। двигайся ни влево, ни That's not вправо. Это possible. невозможно. ऐसा संभव ही नहीं है। मन तो दौड़ने ही वाला है, Он बस будет बежать. कहाँ दौड़ाएंगे, Вопрос, कहाँ दौड़ने देंगे, Куда мы ему дадим कहाँ бежать? दौड़ने नहीं Куда देंगे। не дадим This бежать? is what we have to decide or do. Вот это нам следует решить, इंटेलिजेंस выбрать की मदद से, при помощи разума. बुद्धि के उपयोग से, और वो बुद्धि भगवान देते हैं, Этот разум нам приходит от Кришны. और वो बुद्धि भगवान देने के लिए तैयार बैठते हैं, И जो भी Кришна, प्रयास करते हैं, готов. प्रयास करते он हैं, готов to make дать effort, этот разум тем, кто and certainly you will succeed. Тем, кто старается, прикладывает усилия. आपको ये जरूर Тот, मिलने кто वाला है। прикладывает усилия, обязательно तो достигнет वनराज успеха. केसरी सिंह Даже वन का राजा हुआ तो क्या царь हुआ? леса, лев. Ну राजा что он इसीलिए царь जब леса? भूख लगेगी Если он सिंह को, проголодался और वो एक जगह बैठ के и будет сидеть в одном करके месте, बैठा открыв है, рот, तो что? न प्रविशन्ति मुखे मृगः, ऐसा कहा, एक कहावत भी है। Поговорка говорит, что उसके даже मुख льву में в рот не зайдут его жертвы, पशु पक्षी, птицы и звери. it's time for breakfast, मुझे खा लो। Они не подойдут и не скажут: Okay, मुझे настало खा время लो। завтрака для тебя, Or dinner съешь меня, time. вот. No. Настало время пообедать, скушай меня. Нет, Even सिंह को भी प्रयास даже करना पड़ता царю है। леса приходится тяжело трудиться. The effort is important, Так essential. усилия очень важны. तो मन तो दौड़ने वाला है ही, Поэтому ум будет бежать, हमें его не every остановить. day Но нам нужно каждый день अलग अलग कारण बनाने हैं मन को нужно ловить его и कृष्ण की ओर दौड़ने, направлять его, чтобы он бежал दौड़ाने в के, сторону Кришны. कृष्ण की ओर या इवन कृष्ण प्रसाद की ओर, В сторону Кришны, в сторону Кришна Прасада. और कृष्ण प्रसाद खा खा के, ग्रहण कर करके, Каждый день принимая Кришна फिर Прасад, पुनः мы становимся ближе к Кришне. अंडम И мы никогда मटनम चिकनम, больше не начнем думать. Наш ум даже याद не करेगा तो помыслит при одной мысли про spit at, невегетарианское, он будет сплевывать в отвращении. कहाँ चरणामृत और कहाँ स्नेक सूप। Как можно сравнить черенамриту или какой-то You фастфуд, will develop какой-то distaste. суп? У вас और हर विषय की отвращение ओर разовьется к आपका таким вещам. that will be your stand. И так касается всех других 5 प्रकार के объектов विषय होते हैं। чувств. Это будет ваша एक का नाम है शब्द, твердая основа. दूसरे का स्पर्श, У нас есть чувства, रूप, такие как रस, गंध। There are 5 sense вот эти objects. 5 чувств. शब्द मतलब sounds. У нас есть слух, который ज्यादा воспринимает. विषय नहीं है। There are only 5 in Звук. number. Их всего 5. क्योंकि हमारे Слух शरीर में शरीर is equipped or Это тело. mounted with 5 sense object senses. оснащено हमारे 5 शरीर में 5 чувствами. senses है, और इस Всего संसार 5. में И в 5 этом материальном мире есть 5 sense objects объектов है, для 5 этих इंद्रियों чувств. के विषय है। 5 से अधिक इत्यादि यदि है Больше तो 5 нет. Даже если есть, there's no мы way не we сможем could их find that воспринять. out. Потому что у нас есть только 5 чувств. क्योंकि केवल 5
प्रकार की इंद्रियों के विषयों का ज्ञान ही अर्जन करने वाले 5 Для этих सेंसेस है, 5 5 объектов чувств प्रकार के есть इंद्रिय है। соответствующие 5 Anyway, видов it's чувств another в topic. нашем теле. Это तो शब्द отдельная целая тема. आध्यात्मिक जगत में भी ये 5 विषय В духовном है। мире тоже есть शब्द है, 5 कितने духовных सारे शब्द объектов. है। शब्द यूनित्वा, सारा वосприятие. शब्द ही शब्द शब्द. है। गीता में शब्द है, Звук. Есть духовный звук. भागवत में शब्द है, Бхагаватам, Бхагавадгита – это और духовные ये सारे звуки. गीता भागवत और वेद वेदांत Все के веды, веданта. शब्दों का सार ही है 16 शब्द। हरे कृष्ण суть всех шабд. कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। Суть всех звуков – это Харе तो Кришна ये мантра. शब्द Это आपके тоже супердуховная звуковая श्रवण вибрация. इंद्रिय का विषय Вот что बनने दो। должно стать объектом нашего восприятия, нашего слуха. स्पर्श Что для спарш, अभी для कасания. इस पर और एक भाषण शुरू हो जाता है। तो हमारी जो त्वचा है, द स्किन Наша है кожа. ऑल ओवर द बॉडी, Ей покрыто все वो наше тело. सेंस है, Это чувство, सेंस ऑफ टच कहते हैं। чувство касания, स्पर्श активное इंद्रिय। чувство, спарша, индрия. तो इस शरीर की जो त्वचा है उसको Так हम кожа, как ее занять? या स्पर्श करते हैं, और फिर वो जो स्पर्श का जो आनंद है, Она испытывает ананду, when the skin от is соприкосновения. rubbing Кожа, between the sense object, соприкасаясь, трется о तो другую then кожу. वहाँ कुछ Это तथाकथित приводит आनंद так या सुख का называемой अनुभव होता है। ананде или счастью. तो उसके बजाय हम लोग अपने Что мы можем вместо этого предложить? उस सेंस को, सेंस ऑफ टच जो है, Это чувство касания. भगवान के विग्रह का нужно направить आराधना करते हो तो भगवान के मूर्ति на का форму स्पर्श, Господа, к которой мы можем साधारण किसी прикасаться. शरीर का या और कई चीजों का स्पर्श तो करते रहते, और सुख तो भगवान का के विग्रह का स्पर्श, Так мы можем भगवान прикасаться के भक्तों के चरणों का बожеству, स्पर्श। касаться стоп या हम преданных. वाद्य बजाते हैं Когда мы играем на музыкальных स्पर्श инструментах, होता है। это тоже задействует या наши чувства. मंदिर का मार्जन तक्तिलना करते или हैं, когда мы सफाई करते हैं तो स्पर्श करते हैं। Убираем Like that. храм, все ये это सारे स्पर्श различные возможности задействовать ये свои आध्यात्मिक чувства. बना सकते हैं। Касание, शब्द, स्पर्श, служение Кришне. रूप, дальше ये सारा संसार Наше रूपों से भरा зрение पड़ा है। всегда रूप, ищет формы для созерцания. Этот ये мир सारे रूप तो полон разных форм, भौतिक है, рупа, но все они материальные. और इस रूप के स्पर्श से भी कहा, या कल भी हम कह रहे एही स्पर्शजा भोगा, यही संस्पर्शजा भोगा। हमारी इंद्रिया क्या करती है? इंद्रियों के विषय के संपर्क में आती है। Так, наши чувства. Мы вчера это обсуждали. आँख इंद्रिया है, Глаза कान это इंद्रिया है, чувство. बता ही रहे। नासिका इंद्रिया नोस, है, त्वचा इंद्रिया है, और क्या Кожа बचा? наша, जीवा। ओके, язык. वो अंदर है, язык не इसलिए забыли. याद नहीं आता। Язык внутри, поэтому и занят разговором, поэтому तो ये सारे про него 5 забыли. इंद्रिया Итак, у нас ये 5 чувств, संसार के साथ इंटरेक्ट करती है, они और взаимодействуют с संसार में внешним है миром. सारे शब्द, स्पर्श, который полон रूप, रस, गंध। Вот этих объектов для तो восприятия для этих чувств. रूपों को देखती है, दर्शन करती है आंखें, Так глазами можно созерцать और разные формы. स्पर्श होता है वह आंखों का स्पर्श Это रूपों тоже के साथ। касание, через глаза только. या Зрительное आंखें касание. वो रूप का पान भी कर सकती है। Можем пить эту форму तो глазами. anyway, we have भगवान का रूप है, Есть, конечно же, прекрасная форма Ари-ари. Господа धाम का для रूप है, созерцания. Его обитель, भक्तों के रूप है, форма преданных, окружающих нас. और तुलसी महारानी का रूप है, Форма तुलसी गाय का महारानी. रूप है, Форма коровы, चंद्रभागा मैया की, गंगा जमुना Ганга, मैया Ямуна, की,
ये Чандрабхага. सारे रूप ये रूप है और ये Это सारे रूप कैसे формы. है? И что это за форма? दिव्य है, Дивья рупа. अलौकिक है। Нематериальные формы. तो कौन कहता है आप देखो नहीं? Поэтому кто сказал не смотреть? देखने की चीज है तो Если есть на что बार смотреть, बार देखो, смотрите на это. 1000 बार देखो, Смотрите и не отрываясь, смотрите 1000 раз. लेकिन पहले पहचान तो जाके Но देखने की сперва चीज कौन सी разберитесь, है следует нам ли और कौन सी смотреть देखने на की эту चीज форму नहीं или है। нет. This is what इसी को कहते हैं सद असद विवेक Вот बुद्धि। это называется असद сад, विवेक। асад, вивек. बुद्धि को Разум विवेक भी कहा है। способны तो बुद्धि क्या करती है? द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। различать सत сад असत। от асад. ये सत है, Вот это ये असत сад है। истина, а вот это асад бесполезно. ये दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ फॉल्स। Вот это ложное, а вот ये это है истина. कृष्णा, ये Вот है это Кришна, Майя. а вот это Майя. ये है आत्मा, Вот ये это है душа, शरीर। это тело. ये है भौतिक जगत और ये Это है материальный мир, आध्यात्मिक а вот जगत। это Like духовный that. мир и так далее. ये पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। Для этого शब्द, требуется स्पर्श, разум. रूप, रस। संसार भर में कितने सारे रस है, Итак, रस, следующее чувство. Чувство вкуса, раса. liquids and Столько много вкусов, juices and соков, including включая water। воду. ऐसे भी कहा है। Везде вижу तो это. wise man's Поговор. drink, कहीं पढ़ रहा था। Напиток для разумных людей. Wise man's drink। Что-то Wise пропагандирует. wise- Wise man's wise drink. man। मराठी में शहाणा कहते हैं ना। What is wise man's drink? И что же является А напитком для для разумного wise человека, man's drink. как вы сказали бы, ऐसे чтобы उसके उत्तर назвали? में कहा था water। Ответом должна быть Wise вода. man's drink is water। Вода это для разумных людей. चरणामृत Чаринамрита सही है। тоже. वैसे हर ड्रिंक का बेस तो वाटर ही В любом होता случае, है। любой напиток основан на воде. तो कई प्रकार के रस है, Так есть разные вкусы. तो वह रसपान हम कर सकते हैं। Можем наслаждаться कई प्रकार के रस है, многими из этих вкусов. जूसेस है, Есть तो напитки, есть भौतिक भी соки, है और फाइन वाइन भी है। फाइन वाइन Есть. भी है, существует Чаринамрита. чаринамрита, но существует Take a еще и pick вино. दोबारा कहते हैं। И вы выберете, So что like вам. this, from now onwards for rest of your life and forever, Вот с этого момента и до конца ваших дней आपका माइंड फिक्स हो। сделайте выбор и वाइन становитесь. गटर में फेंक दो, Выкиньте Чаринамрит. вино в канаву, पान करो। принимайте чаринамриту. Don't be fooled। Не позволяйте себя дурачить. तो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, गंध Так, осталось नासिका से еще одно गंध। чувство. Это इस संसार में запах। कितने सारे обоняние. गंध जो उसे दुर्गंध ही होते हैं। В этом мире столько много этого объекта чувств. हमारे शरीर भी दुर्गंधित होते हैं। Есть много отвратительных вещей, которые отвратительно пахнут. हमारे शरीर В том числе наше के тело. जो गेट्स है, गेट्स Наше द्वार тело. है, В нем есть नवद्वारे पुरे врата. ये कृष्ण गीता में भी कहे हैं। Кришна говорит об этих вратах. कि शरीर में Это тело 9 गेट्स, имеет 9 शरीर में врат. कितने गेट्स है? आपने कभी भी नहीं सोचा सुना होगा पहले। До этого вряд ли когда-то सोचते ही думали नहीं। о कितने? том, Nine? What? 9 врат в этом теле. I did not know इतने हैं। Я не знал, что столько. The 9 gates। 9 तो врат. हर गेट से is a gate, 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 Вот gate, это, вот это, вот like это. that. Все это врата тела. Another так gate, далее. yeah, anyway. तो इस गेट से क्या क्या निकलता И что रहता है? выходит из этих врат? माला मूत्र, this, Испражнение, моча и так सारा далее. दुर्गंध। Все это зловоние, अंदर जो भी है, чтобы внутри не было нас. माला मूत्र है या रक्त है या Кровь и так далее, मांस है, तो плоть. उसी का सार Суть कहो, всего essence этого of выходит all наружу निकलता रहता है। время от इसीलिए времени. शरीर तो दुर्गंध की खान Поэтому है। это тело, это средоточие дурганды, или
तो отвратительного इसको हम लोग запаха. सूंघते रहते हैं И это нам कि приходится उसी को फिर हम вдыхать. कुछ पाउडर्स इत्यादि Иногда люди फेंक के मल के припудривают это Cosmetic косметикой. industry is the biggest industry in Косметика – the это world, самая большая индустрия cosmetic в мире. industry. और फिर उसको सूंघते रहते हैं, Вот они припудривают उसको этим, मलते हैं शरीर पर, пытаются все это उसका लेप करते हैं замазать за और दूसरे लोग फिर सूंघते रहते हैं духами, सुअर की तरह пахло по-другому, и другие люди सूंघते रहते हैं। нюхают это, подобно свинье. कहाँ है इस संसार का ये दुर्गंध और कहाँ आप जानते हो सुगंध का सोर्स है भगवान Источник का स्वरूप суганда. Это форма Господа. संसार में जहाँ Суганда. जाओ सुगंध Неземной аромат. सुगंध Тело Кришны – источник этого неземного аромата. वो सारा भगवान के विग्रह से Все прекрасные हमारे ароматы, विग्रह या हमारे रूपों से Всех शरीरों से источник सारा это Кришна. दुर्गंध निकलता रहता है но наше тело, материальное тело – это источник कि зловония. भगवान के शरीर से Но тело विग्रह से Кришны. सुगंध उत्पन्न होता है। Источник तो इस неземного प्रकार аромата. ये हमारे सोच के लिए सोचने के लिए टॉपिक्स है। Нам есть о чем поразмыслить. आध्यात्मिक शब्द Есть क्या शब्द духовная देन шабда, स्पर्श духовная спарша, духовная рука, рас, ганда. और ये भी विषय है Это тоже объекты чувств. या दिव्य Восприятие तो ये दोनों भी हो наших सकते чувств. भौतिक भी हो सकते हैं शब्द स्पर्श रूप Они रस могут быть भौतिक। могут быть शब्द स्पर्श материальные, रूप रस могут быть आध्यात्मिक। духовные. तो ध्याय तो विषयान पुंसा ध्यान करना है। हम नहीं कह रहे कि ध्यान Мы मत не говорим करो поэтому. और वो भी Не медитируйте, не ध्यान को размышляйте रोकना об संभव объектах ही नहीं। ध्यान чувств. तो करते ही रहना होगा बस। Это невозможно. ध्यान किसका करना है? Нужно изменить भगवान объект का मतलब нашей медитации. भगवान के जो रूप है स्पर्श है Нужно वыбрать शब्द स्पर्श रूप रस गंध Кришну. भगवान के संबंधित जो है связанные с ним 5 और объектов इसका чувств, अधिक अधिक पता духовных लगवाना है объектов чувств. भगवान के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसके बारे में सुनना है О इसका них мы अनुभव можем करना है। размышлять, созерцать их, उसी के слушать. साथ फिर हमारा मन पहले जहाँ जहाँ दौड़ता И था тогда наш ум, क्यों दौड़ेगा? который убегал от Кришны, почему он будет убегать от उसको него? ऐसे शब्द उत्कृष्ट Когда он научится और अपकृष्ट करने वाले наслаждаться शब्द और звуком, वो शब्द है звуковой हरे कृष्ण вибрацией हरे कृष्ण высшего कृष्ण порядка. कृष्ण हरे 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 राम स्पर्श के लिए भी कितने सारे टॉपिक्स है स्पर्श आध्यात्मिक स्पर्श शब्द Когда स्पर्श наше- रूप 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 कितने सारे रूप है Когда наше тактильное чувство и наше including Krishna зрение का beginning with Krishna's form so many other насладятся ощущениями. कृष्ण के फॉर्म्स भी कितने हैं कृष्ण- अनादि अनंत रूपम Кришны столько много अद्वैतम форм, अच्युतम अनादि अनंत रूपम रामादि Бесчисленное количество форм. कितने हजारों लाखों करोड़ों भगवान Миллионы, के миллиарды, forms हैं, все सारे они दिव्य फॉर्म्स божественно прекрасно. बस एक दिन एक फॉर्म का दूसरे दिन दूसरे फॉर्म का भी ऐसा Вы можете каждый день इसका कोई созерцать अंत नहीं इतने новые सारे формы, टॉपिक्स है ये रूप и им не будет конца. हमें अपने मन को भगवान की ओर अग्रसर Нам करना есть है на что направить свой ум. भगवान की ओर दौड़ाना है И так мы можем направить его на Кришну. और यही है साधना Это называется садхана бхакти. और आप सभी साधक हो И все мы садхаки. साधना करो Продолжайте вашу садхану, अंतर्राष्ट्रीय श्री практиковать कृष्ण भावनामृत संघ вашу садхану в этом движении. के व्यवस्था के अंतर्गत सारी व्यवस्था हो रही है Это движение आपको предоставляет मार्गदर्शन की вам все возможности ओके для достижения Харе Кришна. совершенства.